Ang ulam guys. Potay. Yee! Uy, may pang ulam na naman. Yun. Panalog. Naku no. Yun. Ito na siya, ulam. Yun. Wow. Marimis. Pantat, guys. May ano pang? May palaka? Tama ang gurong yun. Okay na dyan, sabaw-sabaw. Dark? Nilagpang guys. Kita mo ng itlog? Master cook namin guys, oh. Wow, ayun. Egg pa yan. With egg. Eh, madambal mo ko mo kasi. Dalawang recipe. Isang hulihan. Isang hulihan, dalawang recipe guys.